କୁଆଡ଼େ
বই গিয়ে কেটে অনেক ঘন্টা বললু মোয়ের মনে পরিশ্রম মারা হকি যাইতে কাটকুটো হকি বলে যায় তো না তো মের মন্দির ভিতরে বলে বই গলে হেই হ্যাঁ মন্দির ভিতরে বলে পইলে দেখি যে মো বড়মা বাত কই কই হ্যাঁ বলে টাইম না বলে আটা খাইলে আটা বলে উনি শান্তা আপনি নুগা করে খাইলে গেলে ওরিও এই দিকে যাও তারপর ছেলে তো কিনতে চুরিয়ে ভালিয়া কি হবো মনে হয় বলবে প্রথম আগে মসজিদ মনে হয় এরকম এরকম বেলিয়াটা কিনে নাল করে পূজা পূজা দিলাম রামো মাকো জড়ো দিতাম মাকো জড়ো দিয়ে কে দাঁড়াও ও না सीता कौन सती लगी सीता सती मामा का तो जुड़ा है दिहाड़ी कोई बोले मामा का किया अगर सती मामा का सती सीता रे दिलो गल पर क्या मैंने देख पारबे सीता रे दिलो पर क्या रे मामा ने कोई छा देखी किन दे उतो देखी मुझे के देखी सीता दी तारी है बारोला की सीता तारी है सीता को लेगी हाथ कर दे चलो हां मोई में शर्ट पैंट खोले गिरे नंगला आएंगे मामा आगा को बर कर दे मशीन दिए मोई तापन में गया राफो हां तके हाथ को हां बाबा खाई पारे ना तुम की छाल पत्ता देना छाड़े कर मो मार के लथिता छाड़ करबे जा उठे कथा आ इंदी प्रकार छाड़ करबे देखो हां तो पत्ता कांडे देबीला जो की छाड़ पत्ता कांडे देबी
चहा पिलो खाली चहा पिलो ए वाकडे घेता का म्हणजे चला की सर गेला आम्ही तो जुबा बोय दिगेला तो आम्ही तो जुबा बोय किती नाही ना अरे बारावारी କିଛି ଜାଣିଲ କିଏ ଘର ଘର ଯାଉଛୁ କିଏ କିଏ ଦେଇଛି ଦେଖୁ କହିବି ତ कौन देखला हमने दिन तीन टा लगा पत्तियां लगी है वो काम महाकर मुंडो ऊपर तीन टा लगा पत्तियां वाला सुनार न गला तारो खंची गिरे এই সাইকেলে সিল দিলা মো महाकर जब तक सागवारा सिपी देबे রাখালে পরে এই কাজ করি गिर हेल्प कर बजा मो महाकर खाने पूरे उड़ती ओहो कानूने एरा फिरा हां है अभी देखी बाबा Moro na kotoro na iko ko potere kori chuke. Mati ka muka isari barura. Maru bori bori. मो बाहर घर नहीं Moro na kotoro na आगे आगे मोमा मोहरा का एक बार है मोमा मोहरा का एक बार है रोज़ में तो तो गाइयो दाई घर पर तो गाइयो जी ये पता ना क्या बोली करा तो ये करे ये की दो हो अकरम का दिए हुए हम आंगन रखना
ହଁ ପଛରେ ତ ସବୁବେଳେ ତିନି ଚଳିବ ହଁ କହିବ ଅଜା ହଉ ଆଉ ଆପଣ ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏଟା ଜାଣି ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ କହିଲେ ସବୁ ପୁରା ଘର ଆସୁ ଆମର ଖାଲି ପାହା ପାଖା ଅଛି ଯଦି ରହିବ ବୋଲେ କାହିଁ କହିଲୁ ହଉ ମୁଇଁ କହିଲେ ତାକେ ତାକେ ମେରା ଆଣି ମେରାକୁ କାଚ ପିନାରିକି ମୁଇଁ ଅଙ୍ଗରି ଗୋଟେ ପଟେଇ କରିଛି ଅଟୁଲି ବୋଲେ ହଁ अरे पुटा किना झाला होई ପଟାଇ हां କୋପରା ପୁରା ଦେଇଛି ओ जो ପୁରା ଖାଇ ଦେଇଛି ओहो अरे सुई तो कलदारी सठ करे जेते को करिना तो पाटी झाला सुड़ा फसल कांच बटाना ପ୍ରଧାନେ हां ତମକି ନିଚ ମତେ ସତ हां ମୋ ମୁଣ୍ଡି ଖାଇବ ପ୍ରଧାନେ हां ଏମାନେ ଯୋଉ ଲୁଗା କାଚି ନିଅନ୍ତି हां ଯାର ତ ଲୁଗା ନେଲେ ଜିନ୍ଦରେ 200-400 ଟଙ୍କା हां ନେବେ इस तो ଦଉତି କି ନାହିଁ दौती ତମର ହୁଅ କି ତା କରିବ जा लिखे दबो ଆମେ ବାପ ପୁଅ ସାରା ବର୍ଷ ଦେବେ ତାକୁ ପଇସା ଦେଖିବୁ तापर पड़ गयो दिया ଜାଣି କୋଉ ଭେଣ୍ଡିଆକୁ ଦଉତି ଇଏ କିରା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି पूरा किलो ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ଫୁଟ ଆଣିକି हां ଗୁଲ ଗୁଲ ଯାକ ଏ ସବୁ ଦୋକାନରେ ସବୁ ଦିନ ଏତିକି ଲେଖା ଧାଡ଼ିଆ ଲେଖା ହଉଛି अबे मंचुला ने जो ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ଧା କୋବି ଯାକ ଇଏ ଏରା ତ ଗାଈ ଖାଆନ୍ତିନି ତାକୁ ଏମିତି ରାତିରେ ଖାଉଥିଲି ପୁରା ଆସୁ अबे तो बोले मसाला क्या कुछ बनाओ ଏମିତି କରୁଛି हां ମୋ ବେଟା ଜାଣି मौका देवी ହଉ ଶୁଣ अरे ये उठी कर मारी नहीं पीछे बाबा के गाड़ी छुपी रे लामा तुम्हारे को कहा ମୋ ପାଣି हां ବଂଶଟା ହେଲା ପାଣ ବଂଶ ଆଉ তুই কি রাজা যদি আমার পাঁচ বর্ষ হলো ମୁଁ ମୋ ମା ଗୋଟେ আরে কিরা ମୁଇଁ ମୋ ମା ଗୋଟେ ମୁଁ ଯୋଗା দুবা আছে মানে কিরা কৌতি তাহলে ସିଏ হ্যাঁ ତତେ କହିଲେ ପାଣ ପାଣ ତଳେ କଣ୍ଡରା তুই কি রাজা অন্টরা হ্যাঁ তুমি অন্টরা তুই କଣ୍ଡରା ମୁଣ୍ଡରା ପ୍ରଦାନ କହିଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି ହେଲୋ ଆରେ ବାବା କହସ ଧରି ରାଜା ରାଜି ଡକରା କଇ କରୁ ସକାହି କିଲେ ଚୁରି ଗଲା ଆଲା ଚୁରି ଗଲା ରୁସରା ଗୀତା ସୁଜନ ଜନ ଅତିରାସ ପ୍ରକାରେ କଥା କହିଲେ ତାକୁ ଯୋଉ ଦିନ ଗୃହକୁ ଆଣିଲେ ସରକାର ନାରକାର ସୁଜନେ ହେ ସୁଜନେ ହେ ପ୍ରଧାନେ ଦେଖ ଆମେ ମୋ ବଡ଼ ମା ହେରିକା ଯେତେବେଳେ ଥିଲୁ ଆମେ 3 ଜଣ ଅଧରେ ଚାଉଳ ରାନ୍ଧିରେ ଦିନ ଯାକ ଖାଉଛୁ ଏଇ ପାଣିରେ ପୁଟକିଟା ସବୁଦିନଠୁ ଆଇଲା ନା ଥରକେ 2 ମାସ ଲଗେଇଲେ ସେ ଭାତ ଆଣିକି ଯେତେବେଳକୁ ଉଲ୍ହଉଛି ସେ କାଞ୍ଚୁର ଆଉ ଛାଡୁ ନାହିଁ ହେଇଲେ ନୁଣ ପାକେଟଟା ଥୋଇଛି ମର୍ଚ ଗୁଡେ ଅଛି ଶୁକ୍ରା କଟା ହାତ ବହି ପଡୁଛି ତ ସାପୁଲୁ ନାଚି ଦଉଛି ଆମେ ଭାତ ମାଗଲା ଖାଲି ପେଜ ମୁଣ୍ଡ ଭାତ ଗୁଟା ହଁ ମାର ଏବେ ଦଉଛି ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ଫୁଲୁଛି ନ ଫୁଲିଲି ଏଇ ଫଟୋ କେତେବେଳେ ଯାଉନି ଖାଲି ଏଇ ଫଟୋ ଯାଉଛି ମୋ ପାଖ
পাইলি বাবা হ্যাঁ আত্মমলা আচ্ছা ই কাম ইয়ালো কি কইরা দিলা হবে এই রে তুই বলবো মো ও কি ও ঘর কথা তোমারা কি বলি হ্যাঁ এই হ্যাঁ আমরা একটা নম্বর ছাত্র কইলো কুয়ারে হ্যাঁ 2 নম্বর খদরি শোনো হ্যাঁ 3 নম্বর বোরদা তারপরে 4 নম্বর নোরা 5 নম্বর আলজস হ্যাঁ হ্যাঁ আর দোস্ত মজা ঠিক আছে হ্যাঁ তারপরে 6 নম্বর টাইলে হ্যাঁ 7 নম্বর যে গুলে গুলে ইংরেজি অপর 7 নম্বর খপর 8 নম্বর তো লাল করে চুড়ে না সেন্টার চিহ্ন থাকি যায় ডবল বুঝলে চলে হ্যাঁ পুরা মতো আচ্ছা আও আও এই যে শোনো এবার আপনি ধনবতী দেখে হচ্ছে কিরা কিরা এনসার দেখো কইবি আরে ধনবতী রাজিয়া তো হয় না আরে লোক নিয়া বেরে আরে 14 পুরুষ নামকু ধরিলো এ বিদাস পাটি জানিলা তোরা আচারা কে চাপাকালা মো বাবা মো মাটা কমতি না রে কথা বলে কিরা কমতি কমেন্ট আরে কমেন্ট কবে ওইটা হ্যাঁ এটা মারি দেখো সিয়েলো তা আইলা বাহার বাহার ঘর দিনটু মো ওদা দে থাপে রে পুরা আরে তো সাকা দে না এই গো বলে মো সাকাটা চলা লাগে খাই হ্যাঁ রাস্তা মারা হবে ওহো ये अपने दाना मत दे कोई ये मौका है আরে বাড়ি দিয়া কইয়া নতুয়া হট ঠাকুর বসে এ বাড়ি দিয়া ঘুমা করে বাড়ি বলে ওদিনা দা ওরে ওদিনা দা बोले ने मो गानी मो माला को जत्ती को बोलो कला मो बाकू आगो खाओ আও बागो खाली आगो 6 मास कालो खाओ ও মাসে কা খাইবো আরে কালে কি খাইলো ये ए बुढ़ा जो खाई दे बोले कला के मुंडो लागे तो खाई पारे बोले ना खपरी लागा ना पुरो ও খালি কর করবো तो धीरे चिंत बोले আরে চতে হই মারো তেরো কি ভাই যা কছি ছাড়ি দেই মুইলা আর কেউ পড়াইলা কেউ বুড়িবা কে মোলা বি সকাইরা জকিরা জকিরা কে মোলা বি সকাইরা तेरा माई तेरा माई কিনা ओ সরকার খালো ভিজাউজি খা चला ये সরি রে मशहूर और बोले তোর আগে তো ডর কথা और सौर दीदी और बोले हाँ। हम तुझे और बोले এসে আর কথা हम भारत तेरा में को তোর हाँ এ বর্তমান उठे उसकी अला उठे बंदरे पूरी मोला हाँ। उठे को सापो देला उठे को बेसी और खाला उठे पेंट रखला उठे को हावले वाला टेट वाला जीप पुलिस वाला और उठे रास्ता उठी है कि मोला उठे रे लाइन रे मोला ये दिखिया कर रहा उठे तेरो मना पाई নাই para অষ্টম শ্রেণী পুতুলে পড়ে হ্যাঁ অষ্টম শ্রেণী ইয়ে মোবাইল এ ভুলতে আনে বড় কথা দিয়ে পড়ে পড়ে হ্যাঁ না তোর বাবা কেও বাবা তে পড়ে পড়ে মাত্র বাবা বলি দেখে তোতা হই মারো মদর ইলা কাউনা পাইলি সুখ কোনে বাতি আদি সর হইলে রে মদিনা যা করে রাজ করে মদিনা যা করে
ଫାଷ୍ଟ ସବୁଥିରେ ମୋରି ଆଉ ଜାଣିଛୁ ତ ଆଉ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଜାଣି ମୁଁ ହାକିରା ଯାଇ ସ୍କୁଲ କିରା ଶୁଣୁନୁ ଏମିତି ଜାଣୁନ ଶୁଣିଛି ଆଉ ଯା ଆରେ ଯାଇବା ପଗାର ରହିଥିଲା ବାହାର ରହିଲୁ ପଗାର ଦିଲା ଆରେ ବାପ ଘର ଭାଇ ସଙ୍ଗତେ ପଡ଼ିଲୁ ଜାଣିଲି ତୋରି ଗୁଣ କାଳି କାଲି ଲୋକାଳି କରି ନମିଳି ବାହାର ପାଣି ଆଉ କଲା ନା ମୁଁ ଶୁଣି ନାହିଁ ମୁଁ ଶୁଣି ଗଲେ ହଁ କହ ବେଗେ ତୁ ଜାଣିଥିବୁ ଯାହା ତୁ ତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ତୁ ଜାଣିନୁ ଯେ ମୁଁ ଶିଖେଇବି ଆରି ମୋର ମୋର କୋଉଠି ନାହିଁ ଆଉ ଯା ଏ ମତେ ସ୍କୁଲରେ ସବେଟା କରିବେ ଧରାଉନି ଆରେ ଦୁଆର ପତ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଖାତାରେ ମୋର ଲେଖି କରା କଣ ଲେଖିଲୁ ମତେ ମୋର ଟ୍ୟୁସନ ଖାତାରେ ଲେଖା ଅଛି ସ୍କୁଲରେ ଲେଖା ଅଛି କି ଜାଣିଛି ମୁଁ ଏଇକୁ ପସ୍ତା ମୁଁ ଏମିତି କରେ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ ଆଇଲି ଏବେ ଧୋଲା ପ୍ରଧାନ ହେଲେ ବୋଲେ ମୋର ଚେଞ୍ଜ ଗୋଟେ କରିବୁ ଧୋଲା ପ୍ରଧାନ ମୁଁ କହିବି ସାରା ଆଇଛି ଇଏ ମୁଁ ହେଇ ସବୁଦିନ ଲେଖେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତୋ ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ଚାଲ ବସ ଚାଲିଯିବା ବଡ଼